tini ano ne amo na ing guro ta kalasahan wero na dugaing kay Patuan Bal Ustaz Abdul Kabir Musa. Katuan, tafadhal min fadlik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga jamaah bal hurmat, in aki sin hambuuk hakim tiap-tiap masa supaya tumub in pagbisara hamasayan. Demikian in Allahu subhanahu wa ta'ala na maita siya halawm sin kitab mulia Al-Quran kulla yawmin huwa fi sya'an. In tiap-tiap adlaw aun pajatuhon sin Allahu subhanahu wa ta'ala kahalan atau pakaradyaan. Sumakali mga kataymanghuran jamaah, yari kita niyo nagsabtan ha bulan Syawal. Ha bulan Syawal mataud iban babara pa jenisan in piyajatusin Allah subhanahu wa ta'ala di habulan Syawal. Dahil nga sabab yadto napikil sin mga barakal in tiap-tiap bulan subay mapaon na to in majlis biasin majlis ini hasupay raman kaingatan na to bang uno in jimatu hatiap-tiap bulan yan balikan tabi asalawat yari kita niyo habulan Syawal na yato na diungog na to ha mga kaguruhan na to nakauna dua lecturer na to nabisara nila na in daing ha mga kaibanan jimatuha bulan Syawal daing ha mga sa lagu-lagu parkala jimatuha bulan Syawal amuna in lilay sinhambuok mangod hambuok anak ka inayat to amuna in Ghazwatul Ahzab amuna in Ghazwatul Al-Ahzab uno in hati sin Ahzab pagbuno ingan sin buno yan di jimatuyad to Ghazwatul Ahzab pagbuno haantara sin mga Muslim iban sin mga madugal ha Islam iban ha Muslim hapag-uhanan hi Abu Sufyan ibn Harb in Abu Sufyan magkaw kampung da iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tao Makkah na bang nato hisalin pabahas ang galis in Ghazwatul Ahzab Battle of the Allied Forces. Diha ini mga taymahod na muha agama Islam bang natudungdungan in
Allied forces pagkadungukan na to hamasa ini. Bang naturungdungan asal nakaunayad to aun na siya Allied forces. Nahindas yun mga Allied forces amuin na compose hamasa ini. Biya na sin France, biya na sin German, biya na sin hula American. Nagtipon sila in mga hula makusog. Amo na in nabuo lang sin Tagalog hamasa ini Allied forces. Na in masayad to, balikan na to, nabuo ra isab sin mga banuk sin mga Quraysh in pagnganan Allied forces. Tiap-tiap Allied forces makusog. Sumakali. Unuin maksud sin Allied forces ini. Bunuon nila in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In jima to mga tuan, hilabay na to sa jabihayan, karena wala nasabot sin mga kaguruhan na to nakauna, in maksud sin Allied forces, aamuin, bali libot nila in Madinatul Munawwarah. Libot, banghabaha sa Arab al-Hisar, hati niya hamasa na to ini, laong niya, siyang siyon laong nabihan. Liapat at awahiyapaan nila in katantan karandanan sa kurang-kurang amuindan sumud madto pa Madinatul Munawwarah. Hiyapaan sabab in taod sin mga Allied forces hamasayat to siabot sin guro na to kaina hangpo nga ibo in taod nila. Na mapula-pula mo hangpo nga ibo versus tong ibo. Nabalikan na to Allied forces asalaw na nakauna. Damikyan in maksud sin Allied forces amo in kiyompo sa tawabyangon sen taumakka wayroon dugaing daingsin tikopon nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat dito ha Madinatul Munawwarah. Hawala pa rin matong in pagtikop ini mga tuan. Wala pa rin matong in pagtikop sabab tumtumon na to bangan lang niya magbuno. Sabab magbuno ini. Bangan magbuno. Subay aon dito pagnganan lang nabihan. Amuin magpara kita tao. Madto palaw sin sahapan sin banta. In maksud uno. In maksud demoralization. Pahinaon in pangatayan sin ato. Najari hamasa ini. Hamasa ini nagpara in Abu Sufyan madto hambuok tao. Pamadina wayroon maksud dugaing daing sin magpasaplag sin pit na rito. Uno in pit na pasaplagon niya untuan. Inpit na pasaplakon, huy, yadto na nagtipon in taumakka, nagtipon na in katantan sin pamilya, damit yan nagtipon na in kaibanan sin mga kasundaluhan, dahing mga Europe yadto, in maksud nila, gumaton na kamumaripa, Madina. Narito yadto, pagdatong sinhabal, bilang manusia, aon day nga mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datungan sila hanggaw. Pagka manusia, datungan sila hanggaw, pagka mataod, adapon, misan biya din nilingkat sanjata sin kita niyo. Biya din nilingkat sanjata sin hambuk army. Sin hambuk sundalo. Bang in buka iban damag simod na palawm sin atay niya. Di magpasik in sinapang isa-isa niya. Biya rin pa ni kapasik na sin sinapang niya. Bang nadidemoralize na siya. Simusod na indamag palawm sin jantong niya tuan. Amwan in hinang
sin madual ha Islam nagparatong madto hambuok tao mag pasaplag sin pitna pagyanon na to ini. Sumakali mga tuan, sumakali in Allah subhanahu wa ta'ala nagpara siya ayat madto hamasa ini. In ari di nakita niyo magbasa sin ayat sa madto nakita niyo pamaksud niya sabab maho po in time na to katluan minute da. In ari sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bariman bang dumatong na in habal kakubo-kubo biasin habal yadto kakubo-kubuhan salta muka uno inhi pamong sin bariman uno inhi pamong nato bang in kita niyo kakubo-kubuhan na sin mga habal makabubuka tuan mga manghud in akisin Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini kalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini pamong na to hasbunallah mamarahin na in Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'mal wakil iban in katantan sin pakaradyaan in magbaya amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini mga tuan in sundalo amo in nabaktul sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damik yan diha masa ini yamalan sin mga sahabat yamalan nila tiyasbihan nila zikilan nila in kabtangan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sumakali bang nato amalan in lapal hasbunallahu wa ni'mal wakil sabab amoy ni in pakaradyaan sa lago-lago marasin kita ni umuwi papamaybay nato amo na in amalan bang unuin iamalan sin mga sahabat halom sin kasigpitan hawak to siyang siyon na sila wayroon na pagkaon madto sumud palawm sin Madinatul Munawwara sabab karna liapat na sin allied forces indan susuran madto pa Madinatul Munawwara wayroon na misan hambuk dates makasud madto palawman yan kahatihan na to biasin iran bihaon siyang siyon sin katan hula siyang siyon wayroon na katan wayroon na sumud madto kanila pagkaon ginis babara pakatantan wayroon na makasud madto biyanin hati sin sanksyon sa sumakawa siyang siyon nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagkaon piaramat to sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in zikrullah amuna in tasbih ini hasbunallahu wa ni'mal wakil amo ini in kakaon sin bariman tuan tumtumun na to bang kita nubalikan ko biya salawat dagpakan sin alamara dagpakan sin kubu-kubu kakubukubuhan kita niyo hinduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala di waktu siyang siyon sin mga allied forces injunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya ridwanullahi alaihim hinduan di hataasin langit sin solusyon maun pahapdi pauhaw iban na sin kasigpitan amunain lapal hasbunallahu wa ni'mal wakil. Manjari unuin resulta unuin sambag sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu yamalan na sin mga sahabat in lapal hasbunallahu wa ni'mal wakil yari in sugpat sin ayat fangkalabu bini'matim minallahi wa fadlin in buka in damag iban sinu kaway pagkaon pankalabu bini'mah bialiskat sinallahu ta'ala madto panikmat hinang sinallahu ta'ala in kasigpitan nikmat sabab karna daing hakalabyan daing hakalaguan iban daing hakahurmatan daing hakalaguan sin lapal hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Mapuas din dito. Mapuas din dito. Pagka sila tiyo-tiyo, dahil nga mga lesson makawa na to diha Ghazwatul Khandaq. Wala na to nabisara, unin hata sin Khandaq. Sebab de, mapuas din Ghazwatul Ahzab, amo in Battle of the Allied Forces, ngiyanan day sab siya, Ghazwatul Khandaq. Unin hati sin Ghazwatul Khandaq. Amo in ngan sin buno ini. Ghazwatul Khandaq. Tumtumun na to, Ghazwatul Khandaq. Baita, inhati sin Khandaq, lungag. Maglungag. Agad sa nga ng Ghazwatul Khandaq, biyang sa sin mga magsusulat sin sar sila, buno, naglungag. Di na to mapalambong mga tuwan. Di na to ini mapalambong. Di na to abutan sinwaham na to, may ta maglungag. Amo in pagyanon sin masana kaunaya to bang aon biya jama abiha ayon ini nakaabot biya sin pangumulan ko ini. Amo in masa sin nakaunaya to naon in pagbuno haantara sin longta parinta iman sin mga katay mga oran na to. Hakwa magpalupad in mga sundalo sin parinta, sin masayad to, sin kanyon, sin mortar, sin M79, damikyan, magpalupad sila sin bomb. Unin hinang sin tao hakwa, para aon pata na to tiyo-tiyo, bangunin pagyanon Khandak. Kamu mga kamanguran, mga kaanakan na mo, iniyabutan iban kaya dunguwan niyo nakaunayad tulong na maghinang bastiong. Bukon ka. Bastiong. I do not know bang niyo maurol in pagyanon ko ini. Bang habiya sinumul ko balikan ko biya salawat mare nakalabay kamo intao kin ba naghinang hiama niyo sin bastiong. Haterm sin mga magaanggalis in Khandak lungag pagnganan foxhole. Aon kato tanyo nakarungog sin kalimat foxhole. Maglungag biyayan, lumungag kumali, ang pamadtutabunan inamuin ini sinbatang niog, hasupaya pagkugdan sin kanyon, safe kita rito halom. Naka na to. Sebab subay na to ini kahatihan. Misan na kumanin title, magukat kita niyo. Kaingatan na to, uno yung piyagbahasa sin kakuruhan, Ghazwatul Khandaq, Battle of the Trains. Namanjari. Di na to abutan in parakala. Bang biyadin in kaagisin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naglungag. Modern warfare, hamasan na to inibihaon, magkita-kita ng mga news, in pagtag sin lungag ini, pagtakon hamasa ini bunker. Hisod, lungakan in bud. Lungakan in bud, manjari in bud, yaon mabaya biya siya pantun Hamburg City halawm. Yadto in fighter plane halawm. Yadto in tanki halawm. Yadto in katan bubuno halawm sin bud. In pagnganyan tanker. Hasupaya misan siya hulukan bam sin satro di makalatos madto pabulian sabab karna masalamat masafe in amuin panyak bubuno na to biasin ba katantan sin tangke kakinisan. So amuyad to in pagyanon Khandak. Alhamdulillah murakita ako aun na mga kaanakan kiyahatihan nila. Sebab di madjari magukat kita niyo din yung kahatihan. Konsum ko ni saon magnasihat. Konsum ko ni saon maghutbata sin pamimbalan. Magyan Ghazwatul Khandaq, unin Khandaq yan. Ghazwatul Ahzab, unin Ahzab yan.
Amo sadyain nga ini mga manghud. Kahatian na to bang unuin ahzab, unuin khandak, jukop na kumuha kita ni Rendi Halom sinsaha ini. Nagdara na kita ni pangadyan sa lago-lago. Manjari, isong na to maniutiyo. In formula, sin pagnganan lang na khandak maginang magkali, bago hamanga nakaunayad to. Kebaguan sila. Sebab karena in pikilan ini, gimuha siya dahing hambuk sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahing kan siyo? Dahing kan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. May tahi siyo Salman Al-Farisi. Hi Salman Al-Farisi, hambuk siya tao dahing hapar siya. Amuna in Iran bihaun. Naglumaton siya timulak dahing hapari siya. Dahing hapir siya. Naglawag sa jasin bunal agama. Katansin agama kialabayan hi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Katansin kahula-hulaan nabot sambil pa Egypt yadto. Nakasud siya pakatansin agama yan. Sa sumakwa, wala niya kananamiin bunal agama. Sambil mga siya kapari-parian, bang aon na agama, bang unin agama bunal, in Hindu sin pari kanya, laong niya katukaulo na pamadinatul munawara, kabaakan mo nabuk usog dito, inin sipat manipat niya. Pahaw punta yung kisa, nahinang siya Muslim, mga kaanakan. Darito habono, haamoin nalimot na, nasanksyon na in mga Muslim, nakananam sila hapdi, nakananam uhaw. Sa wayroon na sumud madto, tubig, dates, katantan, wayroon na. Diha ini mga tuan, kananaman na to, injunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bukon hadya siya nagnakura magsambahayang. Sa nagnakura siya, pag iyanon sin bahasa Arab, kaidul jais, nakura siya sin military in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. In pangatod sing katantan general salom sin dunya ini. Iban in pangatod sing katantan military academy salom sin dunya ini. Siya in panghu sin katantan military strategist di halom sin dunya ini. Amo na in yupihan iban piangadjian sing katantan pandikal pagbuno haadlaw ini amunain kapandayan strategi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kya pakita niya Ghazwatul Khandaq naman dahil sumakali naawni pagmiswara hikarwa pangadyan kabaakan nato atawa mapuso nato haadlaw ini dahil nga pagkisa nato ini sin Ghazwatul Khandaq halga sin miswarat kihatian nato ng Khandaq hikaruan niya halga sin miswarat. Manjari na unan jima to. Laong sin Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya Rasulallah, pagka miuka na sila, nalimot na sila. Banglong niya wayroon dawahi, mabaya ako lang nabihan mag-suggest. Pagkain kami, hahula Persia, inula Persia tumtumon na to mga manghud. Asal daan magbubuno angkan na di kita no mainuno maita pagtabangan sing katantan allied forces in Iran inshallah di ang daukon sebab maita asal sila magbubuno biaksa magbuno nanong sin Salman Al-Farisi ha bangwero undawahi magsuggest ako maglungag kita niyo amuna in Khandaq akan nakinganan siya Ghazwatul Khandaq so nagkali yakad sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suggestion sin hambuok sahaba bihan in nakura dumungog bang uno in suggestion sin mga panaiban niya nagkali hapaguhanan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya insuntuan magdabato magpala kahatian na to bang pilain lawom sin uno
sin khandak sin lungag kialian nila. Magkulang maglawi dira 5 asta harap pababa. 5 asta harap pababa. Harap amuatin laom niya. 5 asta. Manjari in layo niya bihan isab. Magkulang maglawi in layo niya. Sa kurang-kurang di siya manjari malaksusin kura amuin kura makusog lumakso. Unuin pagtag ini mga tuwan. Hambuok daing ha kapandayan pagbuno military. En naka-introduce sin ini amunain panghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan tabi salawat, buku na dya siya nakura magsambahayang. Kaidul Jais nakura sin sa lagu military di halaman sin dunya ini. Naman jari ang panabiutangan budjak ng babayaon. Hawak tunaon na yung pagbuno, mapalambong iban mapata na to, in katantan sin kura, amo in imatakmad to, nahulog katantan pababa. Sambil, hapuun tayong kisabat, mahapuun time na to, mari 4 minute na hati ko, di maog sila sin buno ini. Di maog sila sin buno ini. Modern warfare, unang pagtag sin buno ini, kaingatan siya sin mga kapulisan. Sabab, in pangadyon mo, art of war, military academy, helom sin dunya ini, pakain kao sumod military academy, duara in type of war pangadyon na to. Duara jenis buno. Kaisa niya, al-ma'rakatud difa'iyah. Kaisa niya, balikan ko biya salawat, al-ma'rakatud difa'iyah. Unuin hati sin al-ma'rakatud difa'iyah, defensive battle. Palamungon niyo, Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagparagbus, imbadi niya, piaragbus niya in taktik ini, defensive battle. Kaya dipinsahan niya in Madina, daing hahangpo nga ibubanta. Wala di maog, inangpo nga ibubanta, hasabab karna sin kapandayan, sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yato mga kaanakan, mga kamanghuran na mo, amunain kapag sabda, sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khida, in magbuno, taktik. In magbuno taktik, in magbuno kapandayan. Laong sin mag-aanggal, sad to say. Kita niyo maisog, kita niyo. Sa wayroon taktisyan na to, in pagtagka to taniyo mukatil. Magbubuno sa wayroon nakura na to taktisyan, amuin mayngat maghinang taktik. Sabab in pagdawan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hataktik. Bang natudungrungan bihaon amuin sa saat kita niyo manganal. In kuntara atawakan lang tain amuin ato. Bukun saan amuin sundaluyan hahigadigad. In the real enemy, in the real ato, amuin niya to general halom sin condition tuan. Mahita. Sabab, in magparangan sin po niyan, amo in general, yato yahaggot halom sin recondition. Amo in kulang kato taniyo. Wayroon kato taniyo tactician. Bisan na ko maisog magbuno. Kumapakita niyo microphone, sumilawak kita niyo padunya, maisog kami. Di hikamumpaat. Sabab, hipatumtum na mo kanyo. Laong sin mga strategist, war, buno, equal. Kita natin equal. Bang 2 plus 2 equal pila? 2 plus 2 is equal?
4. Mathematic kasi magbuno eh. War equal victory. Balikan ko, war is equal victory. Tunggatos katahon kita nung nagbuno, haunin pardawakan. Way. Piyarak busin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatul Khandaq. Ghazwatul Khandaq. Muna-muna piyarak niya amin pagyanon ko kaniyo kain na al-ma'rakatud difa'iyya, defensive battle. Depensahan iban sin mga sahabat in Madinatul Munawwara, wala nakasudi nato. Hikarwa al-ma'rakatul hujumiyah. Unin hati sin al-ma'rakatul hujumiyah. Amo in piarak bus si Rasul alaihi salatu wasalam. Diha kajwa, diha bunuh Madinah ini. In maana sin al-ma'rakatul hujumiyah, offensive battle. Balikan ko. Pangajinik, subay kamu makakatu pa military academy. Ang paniyo kaingatan ng dua kabtangan beta ko ini. Al-ma'rakatul hujumiyah, offensive battle. Nayari in qaida tawad general principle of war. General principles in buno. You can never win a war in a defensive battle position. Di ikaw laong sin mga pandikal magbubuno strategist dumaog sin buno hasamantara in ikaw defensive kaw. May din karaog mo defensive kaw. Kakaulon sa jasin ato mo. Papata niyo. Ang pasyug patansin mga military strategies and definition. Not unless that defensive battle will be diverted into an offensive battle. See? Subay laong sin mga pandikal magbuno. Subay mo ma-divert. Subay mo mapinda. In defensive battle biasin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwatul Khandaq pindahon mo matupa offensive battle. See? Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam piarag bus niya in dua parakala. Balikan ko biya salawat defensive battle successful in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayroon pahasar sila, nagsaksid, nagdepend. Sinhula niya, amunain junjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subay kita niyo proud, asal-asal in pag-iman na to Rasulullah, bukun kita niyo, hinduan na dyan magsambahayang. Sambal, hinduan kita niyo sin art of war, kapandayan sin pagbuno, mabaya kita niyo bandi. Aun ayat, so, basahon ko ha, mapuasin insyaAllah. Mahitain kita niyo magtakama. Hikarwa piarag po sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rakatul hujumiyah, offensive battle, bialiskat na sin Nabi. Pagkain siya successful na, dingog tahamang hudkain na, nag-withdraw na in enemy, nag-withdraw na hindi Abu Sufyan. Dahil nga paglirot sin Madinatul Munawwara, naglirot, minig na sila, ay bima, nadiyaog na sila, unuin hinang. Sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di nato pagkadungukan sebab mabaya kamo iban di mamanghod bang magbisara law na kajwa di kugdanan sin hambuok guro lilayon mayta buno ini in makaingat kanya in makapatudyo lumilay kanya subay siya nakapangaji buno di in karungukan na to, laong na amoy ni laong na enjimatu, amoy na enjimatu katan. Ngan sin mga manusya, hapaguhanan sin Nabi, katantan sa in dua type of war, biyayta ko kanyo, di inyo karungukan. Manjari balikan na to, piarag mo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in offensive battle, unun hinang niya. Magpus kita tiyo-tiyo bihayan. Sabab di maog na sila. Siyabot sinambuk manghod kain ha.
nagdaak na in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di maak na siya. Uno indaakan niya yan. Damik yan, di niura karungukan in kalimat ini. In respect ka mga kaibanan kakuruhan. Di niura ini kadungukan. Sabab karena bukod niya nga nila. Uno yung kabtangan ini. Pagnganan mula hakatuladu. Amon piyaragbos yung Rasul alaihi salatu wasalam. Mula kay meaning, urulun mo na sila yan. Urulun mo na. Pagka ikaw rin maug na, ipakita mo isab kanila yung kusog mo, urulon mo na sila. Hamasa ini, apason na to na sila pahula nila. Amunain kapag order, ta'limat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambuk puno. Amunain buno pagnganan, Ghazwatu Bani Quraidah. Bani Quraidah ini, siyabot na sinhambuk manghud kaina, yaon da siya Madinah al-Munawwara, masuok damaon. Magkulang maglabi mga pila jam siya da kanon. Atawa panahon. Nayari in order si Nabi alaihi salatu wasalam. Tumtumon na to, hambok sundalo. Bang kita niyo magbayta sundalo, kamo mga anak. In yadrisan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iban in yadrisan sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyo nakauna nin mga sahaba in yadrisan ako ibang kamo maita in sundalo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu in namold niya amu in naadun niya amu in namahil niya amu in nabaot niya duara in kabtangan maggawa de hasimud sin sundalo ini amunain Nabi, amunain sahaba ridwanullahi alaihim. Dua wahikatu. Puno yan, Tuhan. Puno yan, anak. As-sam'u wa ta'ah. Balikan ko. As-sam'u wa ta'ah. Dumungog, iban magtaat. Banglaw sin nakura mo, kadto kaumadto, wayroon Nabi sarado kaing. Yes, sir. Bukun dia sin NGO respect hamasata ini pagkatuon sin nakurang uno in takaran nato para daukan wayron takaran nato para daukan balikan ko aun pa 2 minute dihil ka ko piatak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Banu Quraidah yusal ko in piatak aun waktu di baran ko di ako mag-usal lang na iatak sa piatak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Banu Quraidah sabab diwog na to kaina uno ini amo in liarak in hudna in parjanjian sin Banu Nadir pagbasa na bihaw nini nagkuan sin ceasefire naglarak sin ceasefire nato so bang inato maglarak sin ceasefire subay sila pakitaon sin Muslim in sin kusog sin Muslim piaurul sin Nabi alaihi salatu wasalam piaruno in Banu Quraidah diha ini amunain pagkarungukan na to hakaguruhan na to bang sila magnasihat in akin nila yari in talimat in hatis in talimat kuman in mahal ka Muslim kuman daaksin Allah bang in Allah ta'ala imyan lang niya wa aidu lahum mastatatum min quwwah pagtakamahin niyo in banta niyo sin hindi na ikusog samaan wa ta'atan ya Allah wayro ni katukap tangan na to dumungog kami kay mo ya Tuhan na mo iban magtaat kami wayro ni katuyan hasababiyat to insundalusin Muslim nakaiyan in hambuok nakura sin lannang sabab karna Persia hamasayad to yataksin Khalid ibn al-Walid in Persia biyaon namun Iran biyaon diaog niya manjari nangayo behind reinforcement tabang in sultan sin Persia hamasad to mato pa sultan ha uno pasultan ha China as far as China in connection sin masayad to nagparasulat wahay kaw sultan sin China parahi kami support tatawang sabab akon na kami ni daukon sin mga Muslim uno in sambag sin sultan sin China
ma lana quwwatun wayroon na long bihan sin sultan sin sayna wayroon na long nakaus na to way nakaus na to hiya to ha mga tao yan mayta law aradu an yakhla'u aljibala la khala'uha in sundaluyan hangkan wayroon daw kan na to bang nila mabayain bud larutun malarut nila amuyan in sundalusin muslim amuyan in sundalusin nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bang nila mabaya larutunin bud long sin nakura sin landang tanto malarut nila damikian in kabtangan sin Khalid ibn Walid tumtumun na to amunin panindog amunin lesson makana to diha Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab laung sin Khalid ibn Walid piarahan niya na in kota ha Persia kabtangan yari in kabtangan ji'nakum biqaumin yuhibbuna al-mauta kama yuhibbuna antumul hayat yari ako nagdara sundalo laung sin Khalid ibn Walid hipanggubat kaniyo insub nila mapatay insub sin sundalo ko ini mapatay biya sin sub niyo mabuhi amo na to in kayan sin sundalo sin Persia biya din in hikaraog na to ha sundalo masub pamatay ng sin mabuhi mga kaanakan mga kamanghuran hakahinapusan niya amo yan in sundalo hinang tiasis biyangon sin junjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hangpu tagpitubuno in piaguanan sin junjungan nato alaihi salatu wasallam balikan ko biya salawat in Nabi nato bukon sa jasuntuan magsambahayang magzakat magpitra maghaji suntuan siya magbuno thumma aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kak Tuan, jazakallahu khairan. Magsukol.